নমস্কার, আমি তন্ময় মণ্ডল। আজ আমি সোশ্যাল মিডিয়া আসতে বাধ্য হয়েছি, কারণ ফেসবুক খুলে একটাই নিউজ আমাদের সামনে আসছে, দেশের অর্থব্যবস্থা এবং বেরোজগারি, যেটা দিনের দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু একটা বিষয় আমরা কেউ সচেতন হচ্ছি না, যে ঠিক কী কী কারণের জন্য আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা এবং বেরোজগারি দিনের দিন বেড়েই চলেছে। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, তাই রাষ্ট্রহিতের দায়িত্ব আমিও কিছুটা অংশীদার, যে দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রহিতের উদ্দেশ্যে পালন করতে চাই। আজ 3 বছর ধরে আমি B2C বিজনেস মডেলের উপর কাজ করছি, কিন্তু সময়ের সাপেক্ষে যেটা আমি জানতে পারি, এই B2C বিজনেস মডেল কোনো বিজনেস মডেলই নয়, এটা একটা বড় ষড়যন্ত্র। যে ষড়যন্ত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজনেসের নামে করেছিল, তেমনই ষড়যন্ত্র কিন্তু পুনরায় অনেক আগেই করা হয়ে গেছে। এই ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সুযোগ নিয়ে এই B2C বিজনেস মডেল স্থাপন করা, এই B2C বিজনেস মডেলের কারণেই দেশের মূল্যবৃদ্ধি এবং বেরোজগারি বেড়েই চলেছে। কিন্তু এই বিষয়টা আমরা কেউই সচেতন নয়, কেউই অবগত নয়। তো আমরা অনেকেই জানি না এই B2C কোম্পানি কি। B2C কোম্পানি অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, ওলা, উবার, বিগ বাস্কেট, জোম্যাটো, সুইগি, যা এখন ইন্ডিয়ান মার্কেটকে 60% ক্যাপচার করে আছে। তো লকডাউনের পর আজ আমরা সকলে অনলাইন ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই, কারণ অনলাইন থেকে কম দামে পাওয়া যায়। তো এটা শুধু কি একটা বিজনেস মডেল, নাকি বড় সড় ষড়যন্ত্র? যে ষড়যন্ত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করেছিল, সাম দাম দণ্ডভেদ, চাণক্য নীতি, সাম দাম দণ্ডভেদ। তো সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হয় দাম নীতি 2015 সালের ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন। যে দাম নীতির প্রয়োগ সর্বপ্রথম তখনই করা হয় যে ব্যক্তিকে মিথ্যা অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়, ঠিক যেমনকার জাহাঙ্গীরকে দেখানো হয়েছিল ট্যাক্সের লোভ দেখিয়ে। ঠিক বর্তমান সরকারকে দেখানো হয়েছে যে ভারতবর্ষ 130 কোটি জনসাধারণের দেশ, কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স 1 থেকে 5 কোটি জনতায় পাওয়া যায়, বাকি জনতার কোনো ইনকাম ট্যাক্সের তথ্য পাওয়া যায় না, যেটা দেশের জন্য ক্ষতিকারক। তাই দেশকে অনলাইন অর্থাৎ ডিজিটাল বানানো একান্তই প্রয়োজন। তো ডিজিটাল ইন্ডিয়া সূচনা কবে করা হয়? ডিজিটাল ইন্ডিয়া সূচনা 2015 সালে 2 জুলাই, এবং এই ডিজিটাল ইন্ডিয়াকে বাস্তবায়িত করতে 27 সেপ্টেম্বর, ঠিক তার 2 মাস পরে আমেরিকার সিলিকন ভ্যালিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমেরিকার আইটি টেকনোলজি এবং ডিজিটাল বিজনেসম্যানদের সাথে মিটিং করেন। যে মিটিংয়ের আলোচনার বিষয় আমেরিকার আইটি টেকনোলজি এবং ডিজিটাল বিজনেস মডেল নিয়ে ভারতে নিবেশ করুন, আমাদের ডিজিটাল ইন্ডিয়া বানিয়ে দেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া যদি মোদিজিরই সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে डिजिटल इंडिया के बास्तवायित करते अमेरिका सिलिकन वैली ठीक 2 मास परे क्या मीटिंग करते चले। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी का मिशन अमेरिका, और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। डिजिटल इंडिया को मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलिकॉन वैली में मौजूद हैं। सिलिकॉन वैली के पहले दिन डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी की मुलाकात दिग्गज आईटी कंपनीज के प्रमुखों से हुई। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपने विजन को सामने रखा, तो वहीं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, एडोब जैसी कंपनियों के डिजिटल इंडिया के लिए अपनी योजना का खाका भी पेश किया। ये दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में आइए, तकनीक लाइए, खुद की तरक्की कीजिए और भारत को भी आगे ले जाइए। सेंट जोसे में डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर प्रोग्राम में एक तरफ मोदी थे तो दूसरी तरफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी कंपनियों के प्रमुख। इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी की जरूरत भारत को है। बहरहाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पहले आइडिया ट्रांसफर हुआ। करीब 22 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने दिग्गज कंपनियों के मुखियाओं को बताया कि भारत में संभावनाओं का खुला आसमान है, यहाँ जो आएगा छा जाएगा। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আসল মাস্টারমাইন্ড করা হয় আমেরিকা থেকে। এটা শুনতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব। এই ডিজিটাল ইন্ডিয়া সুযোগ নিয়ে এই B2C এবং B2B বিজনেস মডেলকে স্থাপন করা মেন উদ্দেশ্য। চালু করা প্রথম নীতি দাম অর্থাৎ ট্যাক্সের লোভ দেখিয়ে, তাহলে ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন। দ্বিতীয় নীতি 2016 নোটবন্দি। আজ আমরা সকলে জানি যে নোটবন্দি আসল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নোটবন্দির সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হতেই পারে না। এর আসল মাস্টারমাইন্ড আমেরিকা। কারণ দেখুন, নোটবন্দি কেন নেওয়া হয়েছিল? নোটবন্দির প্রথম কারণ হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে নেতামন্ত্রীর কাছে ব্ল্যাক মানি জমা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কারণ, মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে ডুপ্লিকেট নোট চলে এসেছে। তৃতীয় কারণ, আতঙ্কবাদীদের কাছে ট্রেডের প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় মুদ্রা চলে গেছে, যে মুদ্রার কারণে ভারতবর্ষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। চতুর্থ কারণ, প্রচুর পরিমাণে ব্ল্যাক মানি জমা হওয়ার কারণে বেরোজগারির পরিমাণটা বেড়ে গেছে। তো এই 4টে সমস্যার কাউন্টার কে করবে? নিশ্চয়ই ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন। এছাড়া তো কোনো রাস্তা নেই। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ অনলাইন ট্রানজাকশন হবে, তো ব্ল্যাক মানি পরিমাণটাও, নেতামন্ত্রীর কাছে ব্ল্যাক মানি পরিমাণটাও কমে যাবে। যদি ব্ল্যাক মানি পরিমাণ কমে, তো বেরোজগারির পরিমাণটা কমে যাবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ডুপ্লিকেট নোট ছাপলেও সেটা কার্যকারী হবে না, কারণ টোটালটাই অনলাইন হয়ে যাবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সমস্ত অনলাইন ট্রানজাকশন হবে, তো ট্রেডার্সদের কাছে কে কত টাকা কোথাও পাঠাচ্ছে সে ততটা গভর্নমেন্টের কাছে থাকবে, ফলে জঙ্গি হামলাটা ভারতের মধ্যে কমে যাবে। তো এই সব মিলিয়ে মেন কারণ হচ্ছে, মেন কারণ হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন। আর ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনকে আমেরিকাতে মিটিং করে। তাহলে কিভাবে প্রধানমন্ত্রী নোটবন্দি কিভাবে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হতে পারে? আর যদি নোটবন্দি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে পুনরায় ব্ল্যাক মানি কেন মার্কেটে বেড়ে যায়, ডুপ্লিকেট নোট কেন চলে আসে, টেররিস্ট অ্যাটাক কেন বন্ধ না হয়, এবং বেরোজগারি তো চরম সময় কেন পৌঁছে যায়? তাহলে নিশ্চয়ই ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভুল প্রসেস চলছে, কারণ ডিজিটাল ইন্ডিয়া B2C বিজনেস মডেলের উপর চলছে। আর যে B2C বিজনেস মডেলের আসল মাস্টারমাইন্ড আমেরিকা, যে কারণে নোটবন্দির সিদ্ধান্ত ফেল হয়ে যায় এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন ফেল হয়ে আছে। তো 2015 সালে ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন, 2016 সালে নোটবন্দি, আর 2017, 18 এবং 19 এই 3 বছরের মধ্যে আমেরিকার বানানো বিজনেস মডেল B2C অর্থাৎ অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, ওলা, উবার, বিগ বাস্কেট, জোম্যাটো, সুইগি, এই বিজনেস মডেল নামে একটা প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। যে বিজনেস মডেল B2C বিজনেস মডেল সঠিক বিজনেস মডেল, আর এই B2C মাধ্যমে দেশকে ক্যাশলেস বানানো সম্ভব। যে প্রোপাগান্ডা চালায় ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা, যাকে আমরা বিজনেস গুরু ভাবি, কিন্তু আসলে কিন্তু তিনি কোনো বিজনেস গুরু নয়, আমেরিকার ডিজিটাল বিজনেসম্যানদের পোষা এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন, যেটা বিষয়ে আমরা কেউ ভাবারই চেষ্টা করিনি। আর তিনি এখন আবার IGC বিজনেস মডেল চালু করেছেন, যার ভিতরে অনেক ফ্রড। কোনো ব্যক্তিকে 83,000, কোনো ব্যক্তিকে 84,000, কোনো ব্যক্তিকে 33,000, IBC বিজনেস মডেলের,
যেটা বিষয়ে না সরকার সচেতন, না জনতা সচেতন, আর না মিডিয়া। आज आपको मॉडल देता हूँ B2B2C मॉडल। क्या होता है ये B2B2C मॉडल? B2B मॉडल होता है मतलब आपका बिजनेस, आप एक और आदमी का बिजनेस, आपने उसको माल बेचा, उसको बोलते हैं B2B। B2C मॉडल क्या होता है? आपका बिजनेस, आपने एक कस्टमर को माल बेचा सीधा, तो उसको बोलते हैं B2C। आपने माल बनाया, उसको सीधा बेच दिया, B2C। ये क्या होगा? पावर ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। अब उसके पास कस्टमर, आपने उसके कस्टमर बेस को उसके माध्यम से बेच दिया, उसको नहीं बेचा। अच्छा, कोरोना वायरस लॉकडाउन, इसके मास्टरमाइंड, असली मास्टरमाइंड कौन है, चाइना या अमेरिका? तो वायरस के लिए क्या चाहिए? वैक्सीन। और ज्यादातर वर्ल्ड में ज्यादातर वैक्सीन कौन बेचा? अमेरिका, क्योंकि चाइना एक वायरस का एक प्रोपेगेंडा चला दिया, तो चाइना का वैक्सीन किसी ने खरीदा ही नहीं। दूसरी, लॉकडाउन का समय क्या चाहिए था? ऑनलाइन। आज वर्ल्ड में ज्यादातर आईटी कंपनी कहाँ का है? अमेरिका का है। तो चाइना वायरस बनाकर पूरा विश्व में फैला दिया और बदले में चाइना को मिला एक वायरस का देश, और इधर से वायरस और लॉकडाउन के पूरा प्रॉफिट मिल गया अमेरिका। ये कैसे हो सकते हैं? तीसरी कारण, चाइना में सब कुछ बैन है, ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना यूट्यूब है, ना व्हाट्सएप है, सब कुछ उन लोगों का पर्सनल है। तो चाइना में फिर से कोरोना वायरस ये प्रकोप चल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका को कैसे पहुंच गया? यानी VPN टेक्नोलॉजी के ऊपर एक टीम काम कर रहा है, और वो काम कोई देश की जनता नहीं कर सकते, क्योंकि ये देशद्रोही काम है। और ये बात अमेरिका ने बता दिया कि चीन में फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप आ गया, और ये इन्फॉर्मेशन उस देश की जनता ने शेयर किया। यह हो ही नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये B2C और B2B ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये बनाया गया एक साजिश है। डिजिटल इंडिया मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। अगर ये मिशन तभी सफल होगा जब इस देश के जनता एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे। अब तो इधर से भी एक जाल बिछा के रख दिया यूक्रेन रशिया वॉर। एक्सपर्ट ने तो बहुत कुछ समझा दिया, पर इसका असली वजह क्या है? तो सुपर पावर कौन है? अमेरिका। सुपर पावर के टक्कर कर देते हैं रशिया और चाइना। इधर से पूरा यूरोप कंट्री सबसे बड़ा समस्या क्या है? खेती। खेती के लेके एशिया के ऊपर निर्भर करते हैं, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पर जब तक रशिया पावर में रहेंगे तब तक एशिया का कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूक्रेन को नेटो वाला जाल में फंसाया। तो आज युद्ध के 9 महीने के बाद नेटो के साथ मिलकर रशिया का सुपर पावर से 10 साल पीछा कर दिया। अब अगर चाइना का तो चाइना के लिए क्या करना है? क्वाड, यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और खुद अमेरिका। ठीक जिस तरह से यूक्रेन को नेटो वाला जाल में फंसाया, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान को पीओ के जाल में फंसा दिया। और भारत पहले से रशिया का पक्ष में वोट देते आए, और तब अमेरिका इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के F-16 के लिए ट्रिलियन डॉलर की मदद भी कर दिया, और अचानक पीओ के पाकिस्तान का हिस्सा ये बयान भी दे दिया। और कुछ दिन बाद जर्मनी विदेश मंत्री आके बोल जाती है पीओ के पाकिस्तान का हिस्सा है, और कुछ दिन बाद वही जर्मनी विदेश मंत्री बोलते हैं जब गलती से हो गया, क्योंकि इधर से अमेरिका और एक बयान दे दिया, पाकिस्तान आतंकी का देश है, पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत रहना दुनिया के लिए खतरा है, और भी बहुत सारे जाल बिछा दिया। तो पाकिस्तान को घेरना शुरू कर देगा, यानी पाकिस्तान दबाव में आ जाएगा, और इधर से भारत पीओ के वापसी करने के लिए जमकर तैयारी कर रहा है। अब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा आतंकी हरकतें करेंगे तो भारत नहीं छोड़ेगा। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं भी करेंगे तो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग के मैदान में खड़ा हो गया, तो यहाँ से कोई जाल बिछा के भारत के अंदर आतंकी हमला करेंगे तो भारत नहीं छोड़ेगा। इधर से भारत का हालात युद्ध में तो आसानी से हराए नहीं जा सकते, पर फाइनेंशियल कंडीशन में आसानी से हराए जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के नाम से बहुत पहले से जाल बिछा के रख दिया। तो फाइनेंस के लिए कहां जाना पड़ेगा? IMF बैंक, तो ज्यादा फंड अमेरिका का है, तो उस समय चाइना भी नहीं छोड़ेगा, और इसी सिचुएशन के फायदा में क्वाड लेकर भारत के साथ खड़ा हो जाएंगे। जितने ही बुद्धिजीवी है उन सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर ये इन्फॉर्मेशन फालतू है तो सच क्या है? अगर हिम्मत है तो ये इन्फॉर्मेशन को गलत साबित करके दिखाओ। क्योंकि पहले तो रसिया को नेटो वाला जाल में फंसाया, अब आ जाते हैं चाइना का बारी, पर डायरेक्ट तो तुम्हारा औकात नहीं, इसीलिए भारत और पाकिस्तान को फाइनेंशियल कंडीशन से फंसाएगा, क्योंकि यूरोप को खेती चाहिए, और इधर से भारत के साथ ही मिलके चाइना को भी सुपर पावर से पीछा कर देंगे। और ये है पूरा यूरोप कंट्री का मास्टरमाइंड।